Shalom semuanya. Shalom semua, welcome home. Sangat bersyukur kita dapat berkumpul untuk beribadah bersama lagi pada hari ini. Sebelumnya kita mau nyapa teman-teman kita yang ada di Eropa, ada di Belanda, Belgia, Norway, UK, Denmark, Swedia, Rusia, Swiss, France, Dubai, Qatar, Germany, Spain, Portugal, and Italy. Shalom all, welcome home. We are truly grateful that we can gather here for today's services. We'd like to greet those who are joining from Netherlands, Belgium, Norway, UK, Denmark, Sweden, Russia, Swiss, France, Dubai, Qatar, Germany, Spain, Portugal, and Italy. Secara khusus juga kami mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan Connect Group Europe. Welcome home semuanya. Apa itu Connect Group? Connect Group merupakan kelompok sel di bawah naungan Gereja Mawar Syaron, Surabaya Barat, di bawah kepemimpinan Pastor Philip Mantova, dan khususnya Eropa kita digembalakan oleh Pastor Adrian Sarwono dan Ibu Leli. Jika Anda belum memiliki komunitas rohani, belum berjemaat di gereja lokal manapun, kami rindu menjadi keluarga rohani bagi Anda semuanya. Specifically, we'd like to greet those who are join Connect Group Europe for the first time. Welcome home. What is Connect Group? Connect Group is the name of cell group stewarded by us of Sharon Church in West Surabaya under the leadership of Pastor Philip Mantova, and specifically for Europe, we are discipled by the regional pastor, Pastor Adrian Sarwono and Mrs. Lely. We long to be your spiritual family if you don't have a spiritual family or are not a congregation of a local churches. Adapun visi dan misi dari GMS menjadi gereja sel apostolik dan profetik dengan misi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Dan tentunya kami rindu di Eropa juga segera hadir gereja Mawar Syaron. ROSC's vision and mission are to become a cell-based church that apostolic and prophetic with a mission of establishing 1,000 strong local churches with 1 million disciples of Christ. We long for ROSC to be established in Europe soon. Persembahan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar atau bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Doa persembahan dan perpuluhan hari ini akan dipimpin oleh Pastor Adrian setelah firman Tuhan. Offering is a part of our worship to God. You can give your offering by depositing the offering envelope into the offering box on your way out. You can do also bank transfer using the account number shown in the screen. The prayer for our offering and tithe will be led by Pastor Adrian after God's word. Minggu ini adalah minggu perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita semua untuk mengikuti perjamuan kudus dengan mendoakan anggur dan hosti yang sudah dibagikan. Bagi yang live streaming dapat menyediakan roti, biskuit atau crackers, dan anggur, teh atau sirup. Today is the Holy Communion Sunday. Let's prepare our heart to participate in the Holy Communion by praying for the bread and the wine that have been distributed. For those joining through live streaming, you can prepare your bread, biscuit or cracker, and wine using tea or syrup also. Minggu ini kita ada beberapa berita gembira. Yang pertama, welcome home buat Ica dan Carlsten dari Germany yang datang ke GMS Surabaya Barat. Herzlich willkommen. Kedua, ada baptisan di bulan ini. Congratulations for Paul James dari Scotland. Dan yang ketiga, ada pemberkatan nikah yang pertama kali diadakan oleh ROSC Europe. Congratulations for your wedding day, Patrick and Karen Yuliani. We have also some good news. Welcome home to Ica and Carlsten to ROSC West Surabaya. They came all the way from Germany. Herzlich willkommen. Congratulations also for the baptism of Paul James of Scotland this month. Also, the third one, congratulations for Patrick and Karen Yuliani for the wedding.
This was the first wedding blessing performed in LSC Europe. So, before we begin the service, let's bow our head and pray. We give thanks, God, for today that we can be joined together in the on-site service. Reign in the middle of us. You are the one only that we exalt and glory. Touch each and every heart. Speak to us personally. In Jesus' name, amen. Shalom semuanya, teman-teman yang ada di Europe. Boleh kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan. Begitupun yang ada di Surabaya. Di malam hari ini kita mau semangat. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Mari katakan bersama-sama. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Hallelujah. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. From freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Mari angkat tanganmu. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Over me, ikuti ya. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Teman-teman boleh ikutin kita ya. Bisa bergerak sama-sama buat Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirinya, aku bersuka cita. Haleluya. With the music. With the music I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music I will praise you.
dance in a beat of your love. By the power of your freedom, dance in a beat of your love. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Amin. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Haleluya. Katakan, I'm not gonna live by what I see. amin. I'm not gonna live by what I Deep feel. Deep down I know that you're here with me. I know that, Lord. I know that you can do anything. Haleluya. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe. I believe Oh, I believe in you. one more time. I believe in you. I believe Oh, I believe in you. To you, I can do anything. mari angkat tangan. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Yes, Lord. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible To you, to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe Oh, I believe in you. I believe. I believe Sekali in lagi. you. I believe Oh, I believe in you. I believe in you. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Bukan karena keadaan Tuhan, tapi karena hati kami Tuhan Yesus mau mendekat dengan Engkau Tuhan. Mau tulus mendekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Hati kami haus Bapa.
Hati kami rindu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Ada di Eropa Tuhan. Apapun badai yang akan menghadang Tuhan Yesus, kami mau terus memuja-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. Amen. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Mari angkat suaramu. Deeper in love with You. Ini kerinduan kami Deeper Tuhan. in love with You. I love You more than anything in my life. Deeper in love, Lord. Deeper in love with You. Deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Mari beri kemuliaan buat nama Tuhan. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord.
kasih-Mu. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, I love you, Lord. Mari angkat tanganmu. Makin suara. Deeper in love with you. Deeper in love. Haleluya, Yesus. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari kita angkat lebih tinggi lagi. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. I sing praises to your name. Oh, Lord, I sing Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kami mau memuji-Mu lebih tinggi lagi. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, Hallelujah. oh Lord, For your name is great. for your name is great and greatly to be praised, greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau karena Engkaulah Raja di atas segala raja.
Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan bagi kami. Nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Kami undang Roh Kudus saat ini untuk berbicara ke dalam hati kami. Dimanapun kami berada, di setiap kota di mana kami berkumpul, in every city that we are gathered, mulai dari Surabaya starting sampai ke Eropa, di setiap kota tidak ada yang tertekan. starting from Surabaya, in every city in Europe, no one will be missed. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan jarak. We believe that your presence cannot be separated by distance, Karena Roh Allah bisa berada dimanapun 2-3 orang berkumpul. because your spirits can be wherever 2 or 3 people are Dan saat gathered. ini juga kita secara online pun telah berkumpul dan kita sepakat kita mengundang hadirat Tuhan. And right now, through this online, we are gathered and we believe and we want to invite your spirit. Berbicaralah melalui hamba, Speak through me, biarlah setiap firman dan kesaksian itu memberikan pesan khusus dari Bapa kepada setiap kami. so that every word and testimony give a message that is specific for every one of Terima us. kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Shalom semuanya. Shalom, everyone. Ya, silakan duduk. Please be seated. Saya mau memberikan salam dahulu kepada Anda semua dimanapun Anda berada, secara khusus kepada yang sedang onsite. So I would like to greet every one of you who are joining with us today, wherever you are that is joined together on site. Saya nggak ingat nama kota-kotanya, tapi ada yang di Jerman. Yang di Jerman, halo semua yang ada di Jerman. Halo. Ya. I don't remember each names, but I would like to say hello to all of you in Germany. Itu kalau ada yang di Belanda, coba yang di Belanda. Halo yang ada di Belanda. How about the one of you that are in Netherlands right now? Kalau yang ada di Perancis, halo yang ada di Perancis, halo. How about those of you who are in France right now? Hello. Ada di mana lagi nih? Ada yang miss di Rusia. Halo yang ada di Rusia. Halo. There's some in Russia as well. Hello. Yang di Belgium. Halo. Yang di Belgium, halo. As well as those of you in Belgium right now. Ya, ada lagi. Ada yang di Norway mungkin. Norway and Sweden. Hello. And we don't want to miss Norway and Sweden. And nggak terlewatkan di UK. Hai UK. And of course UK as well. Oke, yang ada di Middle East. Halo. And hello to all of you in Middle East as well. Dan dimanapun di setiap kota Anda, saya mengucapkan halo. And wherever you are, we would like to say Salam hello. hangat dari kami yang ada di Surabaya. Kami juga berkumpul di sini. Kami rindu untuk menyampaikan kasih kami dan perhatian kami dan doa kami kepada Anda semua. It's our warmest greeting from us here in Surabaya. We would like to welcome you and we would like to love for you and care for you as well. Hari ini firman Tuhan itu kalau saya berjudul mengapa kita menginjil. Today's word is about why we have to evangelize. Saya akan mengambil satu kisah yang dari kisah para rasul mengenai Petrus dan Yohanes. I'm going to tell a story from the book of Acts about Peter and John. Mulai dari kisah Rasul 4, mulai dari ayat 1. Starting from chapter 4 and verse 1. Ayat pertama dikatakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Verse 1. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John
while they were speaking to the people. Kejadian ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes itu baru selesai menyembuhkan seorang lumpuh sehingga berjalan. This event happened after Peter and John healed a cripple that he could walk again. Berarti ini kejadian setelah Petrus dan Yohanes melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. So this event happened after Peter and John did something good for a different person. Mereka baru saja melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. They just did according to God's will. Tetapi yang mereka dapatkan malah ada orang banyak yang sedang menekan mereka. But in return, what they got was a lot of people were pressuring them. Orang-orang ini adalah imam-imam, kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. These people were the priest, the captain of the temple guard, as well as the Sadducees. Ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Verse 2. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Mereka baru selesai melakukan kegiatan yang baik. They just did something good. Tetapi mereka ditekan bukan karena perbuatan baiknya, but they were pressured not because of what they tetapi did, karena ada pesan yang tidak disukai oleh orang-orang yang menekan. but apparently there's a message that is disliked by most of these people. Pengajarannya yang sedang ditolak oleh orang-orang itu. So these people was rejecting the message, the teaching. Saya percaya di zaman kita pun akan ada tekanan-tekanan yang tidak menyenangi orang Kristen. I believe even nowadays in our era, there are something that is displeasing other Christian, other people. Saya percaya bahwa ini bukanlah manusianya, tetapi ini adalah spirit of Antichrist. I believe this is not about the human, but this is about the spirit of the Antichrist. Spirit of Antichrist ini akan selalu menemukan cara untuk menentang pengajaran tentang Kristus. The spirit of the Antichrist will always find a way to oppose the teaching of about Christ. Anda lihat di ayat 2 bahwa orang-orang ini sangat marah, padahal ada orang yang disembuhkan. In verse 2, we can see that these people were greatly disturbed. Even orang disembuhkan itu mestinya menimbulkan kegembiraan atau sukacita, bukan kemarahan. when someone was healed, this should bring joy, not anger. Berarti ketahuan sekali bahwa ini secara logika bukan tindakan manusia yang normal. So as we can see logically, this is not something normal that a human would do. Ini ada yang baliknya yang membuat kemarahan itu, yaitu pengajaran mengenai Kristus. There's something behind it that caused the disturbance. That is the teaching about Christ. Roh Antikris tidak akan suka jika kita berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus kita sudah bangkit dan hidup sekarang. The spirit of the Antichrist will not like if we say about Jesus was risen from the dead. Roh Antikris akan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. The spirit of the Antichrist will always say that Jesus has died or died already. Makanya namanya aja Antikristus. That's why we call it the Antichrist. Sampai sekarang ada roh Antikris itu di negara manapun. Even until today, there's this spirit of the Antichrist everywhere in any country. Di Indonesia, bentuknya bisa dalam bentuk tekanan agama lain atau tekanan kultur. In Indonesia, for example, the form might be in a form of a pressure
from a different religion or culture. Jika seseorang sudah di Indonesia, jika seseorang sudah dibesarkan dalam suatu kultur yang biasa menyembah ancestors misalnya, jika mereka pindah, maka ada tekanan bahwa engkau tidak menghormati leluhurmu. Say if someone is raised by a certain culture and then this person try to change, then people will say that, oh, you're not honoring your ancestor. Itu semua hanya bentuk tekanan yang menjadi manifestasi dari antikris yang sebenarnya. All of this is just a form of the manifestation of the spirit of the Antichrist. Di dalam setiap negara, bentuknya bisa berbeda-beda. Di Eropa, mungkin itu namanya adalah privasi. It might be different in different countries. Maybe in Europe, you call this as a privacy. Jika Anda berbicara mengenai keagamaan, orang-orang akan menolak dan berkata, engkau telah melanggar privasiku. If someone talks about something spiritual, something religious, people might say that you have offended or interfering with my privacy. Padahal mungkin jika kita berkata mengenai topik-topik yang lain, tapi sebenarnya berurusan dengan pribadi, tidak ada yang tersinggung. Tapi jika mengarah ke mengenai keagamaan, mereka marah. But if we talk about something else, even though that is somewhat offending people, they won't easily get mad. But as soon as we talk about something religious, something spiritual, they are offended. Biasanya kalau itu berbicara mengenai agama yang lain, mereka nggak terlalu marah karena mereka menganggap ini agama minoritas layak untuk didengarkan. Tetapi kalau agama Kristen yang dibicarakan, tiba-tiba mereka marah. Sometimes if we talk about other religion, they don't really easily offended. They don't easily get offended because they think that this is something minor. But when a Christian is talking about Christianity, they can easily get mad. Saya percaya ini juga salah satu bentuk dari antikris. I believe that this is also a form of the Antichrist. Maka atmosfer yang jika Anda mengabarkan Injil kemudian ada tekanan, itu membuat orang-orang Kristen itu menjadi reluctant untuk mengabarkan Injil. So when you have this experience or this atmosphere, when you are trying to spread or talk about the gospel, this is hindering the Christian to speak freely about the gospel itself. Sepertinya selalu ada alasan yang membuat kita lebih mudah untuk kita tinggal diam saja daripada kita bersaksi. As if there's always a reason to make us remain quiet rather than witnessing or testifying. Tekanan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes itu sampai di level yang separah di pasal ayat 3. What Peter and John experienced is as bad as what happened in verse 3. Ketika berkata mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. In verse 3, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Saya percaya jika kita melakukannya di zaman ini, kemungkinan besar kita tidak sampai mengalami hal demikian, tetapi saya percaya tekanan itu akan sangat berat juga. I believe when we are the one who's doing this, maybe the pressure may not be the same like this, but I believe it is still as big as a pressure. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat kita tidak bisa bersaksi. The end purpose is to make us not to testify. Kita harus belajar dari apa yang Petrus dan Yohanes lakukan atau tindakannya saat mereka mengalami tekanan. So we have to learn from Peter and John, what did they do when they're faced with such great pressure? Di tengah-tengah pelajari Petrus dan Yohanes, sepertinya ada ditambahkan satu catatan oleh Lukas di ayat 4. When we learn about Peter and John, as if Luke was trying to add something in verse 4.
Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, jadi oleh karena itu saya menyebutkan ini Lukas yang menuliskan ayat 4. This part was written by Luke. That's why I said that Luke was the one who wrote verse 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Verse 4, but many who heard the message believed. So the number of men who believed grew to about 5,000. Angka sebelumnya, sebelum angka 5.000 laki-laki ini adalah 3.000 orang dibaptis. So the number before this 5,000 was 3,000 people being baptized. 3.000 orang itu adalah di hari Pentakosta. Those 3,000 people was at the day of the Pentecost. Di hari Pentakosta itu ada ratusan ribu orang Yahudi yang dari luar Yerusalem sedang datang ke kota tersebut. During the day of the Pentecost, there were hundreds of thousands of the Jews came from outside the city into that place. 3.000 orang itu tercampur antara orang Yerusalem dan orang luar Yerusalem. So those 3,000 people was a mixture between those who were in Jerusalem and from people outside of Jerusalem. Jika kita menebak sekitar 50% dari luar, berarti yang tinggal di Yerusalem itu 1.500 orang. If we would like to take a guess, say 50% of them were from Jerusalem, so the outside is 1,500 people. Itu 3 bulan sebelum kejadian. So that was 3 months prior to this event. Di ayat 4 dikatakan 5.000 laki-laki. But in verse 4 it is said 5,000 people. 5.000 laki-laki. 5,000 men. Bukan people, tetapi laki-laki. Berarti itu kalau ditambah istri 1, anak 1, paling minim itu 15.000 orang. Say if every man has a wife and a child, then it is at least 15,000 people. Itu cuma minimum karena biasanya anaknya lebih daripada 1. That's the minimum because usually people only have more than one. Anggap saja 15.000 dalam waktu 3 bulan berarti 1.500 ke 15.000. So within those 3 months, from 1,500 people grew to 15,000 people. Berarti itu 10 kali lipat dalam waktu 3 bulan. So that means that's 10 times within 3 months. Apa yang terjadi selama 3 bulan ini? So what happened during these 3 months? KKR besarnya itu cuma di hari Pentakosta. So the big revival was only during the Pentecost. Kemudian barusan kejadian di pasal 3 terakhir itu yang 1 orang disembuhkan, orang lumpuh berjalan. And then in chapter 3, there's a cripple that was healed. Jadi ada acara berbeda cara 3 bulan. So there were 2 great events happen within those 3 months. Tetapi pertumbuhannya selama 3 bulan ini 10 kali lipat. But the growth within those 3 months is tenfold. Di Pentakosta Petrus yang berkhotbah. During the Pentecost was Peter who preached. Waktu kesembuhan orang lumpuh itu Petrus yang berkhotbah. When that cripple was healed, was Peter as well who preached. Tetapi di antaranya yang berkhotbah adalah yang 1.500 yang sudah diselamatkan. But other than Peter, those 1,500 people also preach. Itu yang saya percaya bahwa tidak ada 1 orang pun dari 1.500 yang diselamatkan yang tinggal diam. So that's why I believe those 1,500 people did not stay quiet. Semua mengabarkan Injil. Everyone was sharing about the gospel. Semua menginjil. Everyone was testifying. Kenapa kita harus menginjil? So why do we have to evangelize? Pastinya pertanyaannya, kenapa kita tidak menginjil? Maybe the question is the other way around. Why can't we remain quiet? Why do we not evangelize?
Why do we not evangelize? Karena ternyata yang mestinya terjadi sebagai orang yang baru diselamatkan itu adalah mereka tidak pernah berhenti bersaksi. So as someone who was just saved, what should happen is that you never stop to testify. Ayat 4 itu sepertinya menunjukkan bahwa kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Kalau kita mengerti sikap mereka, maka kita mengerti kenapa ayat 4 itu muncul 10 kali lipat pertumbuhannya. So when we learn about verse 4, if we want to know why there's that growth, we can learn the reason behind why Peter and John did it. Kalau kita belajar mengenai Petrus dan Yohanes, kita tahu kenapa mereka semua juga menginjil. When we learn about Peter and John, we also know why it was 1,500 also Ayat 5. testify. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang lain, termasuk keturunan imam besar, 5 dan 6. Verse 5, the next day, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest family. Bagi para pemimpin, ini adalah suatu hal yang sangat penting penangkapan Petrus dan Yohanes. For us leaders, this is something that is important. For the leaders, for the leaders there at that time, this is something important, the capture of Peter and John. Mereka mengumpulkan 70 orang yang paling tinggi di Yahudi, yaitu Sanhedrin, dan bahkan disebutkan nama-nama para pemimpinnya. They collect the 70 people of the high-ranking person in the priest system, and they even mention the names there. Terakhir mereka berjumpa di saat mereka menghakimi Tuhan Yesus sebelum salib. They met one another was during the time when they captured Jesus Christ during his judgment. Berarti ini dianggap sepenting menghukum Tuhan Yesus Kristus ke atas salib. So they assume this as something that is important as the judgment of Jesus Christ when he was about to be crucified. Mereka pikir setelah membunuh Tuhan Yesus Kristus atau menghukum Tuhan Yesus Kristus, mereka pikir sudah selesai. Ternyata beritanya tidak mati. They thought after they crucified Jesus, it's over. But no, even after Jesus was crucified, the news is still there. Karena murid-murid Tuhan Yesus tidak berhenti menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Because Jesus' disciple did not stop in testifying about the resurrection of Jesus. Oleh karena itu mereka mengadakan rapat lagi. Bagaimana ini? Karena tetap pengikut Yesus tetap makin bertambah banyak. So they gather again, they had a meeting, they were discussing what should we do? Because apparently Jesus' disciple grew. Ayat 7 dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Verse 7, they had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Cukup unik pertanyaan ini karena mereka baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh. That's quite a unique questions because they just healed a cripple. Mereka baru melakukan perbuatan yang baik. They just did something good. Bukan sesuatu yang pemimpin bukannya bertanya bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan orang-orang yang lain, tetapi bertanyanya atas nama apakah engkau melakukan hal ini. So the leader was not asking how can we heal other people as well, but the question was that by what power or which name did you use to heal this person? Kelihatan sekali bahwa ini bukan logika manusia yang normal, tetapi ini adalah tekanan dari antikris. It can be seen that this is not a normal logic, not the way human will think. And this is more like the antichrist logic or thinking. Karena mereka bertanya dengan kuasa mana dan atas nama siapa. Berarti yang mereka mau stop adalah nama Tuhan Yesus Kristus.
Because they asked, by what power or what name did you do this? So they tried to stop the name of Jesus Christ. Tergantung reaksi dari Petrus berikutnya. Well, it all depends on how Peter would react next. Ayat 8, ini jawab Petrus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin dan umat dan tua-tua. Ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, ayat 10, oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di hadapan kamu. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 10. Verse 8, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Saya mau mengajak kita melihat logika yang begitu masuk akal dari kata-kata Petrus. So I would like you to go deeper into the logic of what Peter said. Ayat 9 dikatakan bahwa mereka diperiksa karena suatu kebajikan. In verse 9, they were called to account today for an act of kindness. Penginjilan itu adalah kebaikan. Evangelism is about kindness. Tujuan kita adalah membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang belum menemukan damai sejahtera. Our calling is to bring peace to those who don't have peace yet. Tujuan kita bukan untuk menembus privasi manusia, tetapi untuk mengeluarkan manusia dari segala ikatan dosa. Our purpose is not to interfere with someone's privacy, but to make them be safe from the bondage of sin. Penginjilan adalah suatu kebajikan. Evangelism is an act of kindness. Oleh karena itu seharusnya kita bertindak sama seperti Petrus bertindak. Jangan pernah malu bahwa kita melakukan penginjilan di dalam nama Yesus Kristus. That's why we should act the way Peter and John act. We should not be embarrassed when we evangelize. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Verse 11. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other names under heaven given to mankind by which we must be saved. Di tengah-tengah Petrus membela dirinya, ayat 12 Petrus sedang menjelaskan kitab Injil itu sendiri, menjelaskan Injil itu sendiri. So when Peter was defending himself, in verse 12, Peter was actually explaining about the gospel itself. Ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam nama Dia. In verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other names under heaven given to mankind by which we must be saved. Inilah dasar utama dari tindakan Petrus, bahwa dia tahu bahwa keselamatan itu hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. So this is the basic foundation why Peter reacted that way, because there's no other way we can be saved other than through the name of Jesus. Diulangi kalimat berikutnya di ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Still in verse 12, for there is no other names under heaven given to mankind by which we must be saved. Keselamatan itu hanya melalui nama Yesus.
Salvation is only through the name of Jesus. Ini dasar yang pertama dari Petrus dan Yohanes. So this is the first foundation about Peter and John. Dan ini disebutkan di ayat 13 kata-katanya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. In verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Kerinduan saya adalah setiap CK di Europe, dimanapun Anda berada, ayat 13 ini yang nanti menjadi karakteristik kita semua. So what my longing is for all of you, Connect Group in Europe or wherever you are, this verse 13 should be our longing or our foundation as well. Setiap orang akan bisa dilihat keberaniannya. Everyone would be able to see your courage. Saya rindunya melalui kegerakan kita bersama di CK Fund bulan September, semua orang bisa melihat keberanian Anda semua. So I'm hoping that through the movement of Connect Group Fund that we're going to do in the month of September, people will be able to see this. Meskipun nanti ada komentar negatif yang berkata kurang belajar ataupun kurang terlatih, tetapi tetap ada kekaguman dari orang lain yang ditunjukkan melalui keberanian. Even though there's some bad comments such as, oh, these people are unschooled, untrained, but let your courage be shown through the movement that we do. Efek berikutnya adalah para pemimpin itu melarang Petrus dan Yohanes untuk menyebut nama Tuhan Yesus lagi. So the next thing happened is that those leaders forbid Peter and John to say that name again. Harap diingat bahwa kejadiannya adalah Petrus dan Yohanes baru ditahan dan mereka sepertinya sedang dihakimi di hadapan satu sidang yang besar. So you have to understand that Peter and John was captured and they were being judged in front of a huge crowd. Dengan ancaman untuk disuruh diam, jawaban berikutnya itu sangat mengejutkan juga di ayat 19. When they were asked to remain quiet, their response also amazed us. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu memutuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. So in verse 19 and 20, but Peter and John replied, which is right in God's eye, to listen to you or to him? You be the judge. And verse 20, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Saya lebih mengagumi lagi bahwa dengan beraninya Petrus dan Yohanes berkata bahwa saya tidak akan taat kepada manusia, saya akan lebih taat kepada Tuhan. What amazes me was that Peter and John was able to say, I will not listen to human, I will listen to God. Saya rindunya nanti inilah yang akan kita lakukan di bulan September. I long that this is what we're going to do in the month of September. Tetapi saya akan mengajak kita untuk mempelajari kira-kira ada 4 poin yang menurut saya itu ada di dalam hati dan pikiran Petrus dan Yohanes dan 1.500 yang bertumbuh jadi 10 kali lipat itu. So I want to take you deeper to understand what's the reasoning behind what Peter and John did and those 1,500 people did. I believe there are 4 points that is in their heart. 4 poin ini adalah yang pertama, Jesus is the only way. So the first point is Jesus is the only way. Seperti kata-kata Petrus yang tadi dikatakan bahwa
di ayat 12, di Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Just like what Peter said in verse 12, salvation is found in no one else. Ada ayat lain yang berkata dan menjelaskan ini di Efesus 2 ayat 8. Ephesians 2 verse 8 to 10 also explains about this. Mulai dari ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So Ephesians 2 verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ada satu ayat lagi yang mendasarinya, kata-katanya di Roma 3 ayat 23 sampai 24. So there's another verse which explains this, which is in Romans 3:24. 23 to 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. So Romans 3 verse 23 to 24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Poin pertama ini berkata bahwa satu-satunya jalan hanyalah Tuhan Yesus Kristus. So the first point is saying that the only way is through Jesus. Mereka tidak akan selamat tanpa melalui kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. They will not be saved unless they receive the grace in the name of Jesus Christ. Menurut saya ini sangat penting karena banyak orang Kristen berkata, tetapi orang-orang itu kan orang baik, saya nggak perlu menginjil kepada mereka. This is an important point because people will say that those people are good people, so I don't need to evangelize to them. Orang-orang yang dianggap tidak berbuat jahat, tidak merampok, tidak melanggar hukum dunia, tetapi mereka belum percaya Tuhan. Tapi kita berkata, buat apa diinjili? Mereka kan orang baik. So these people might not break the law, did not steal, did not commit murder. They're good people. And then we said, why do we have to evangelize to them? Ayat ini berkata bahwa tidak pernah melanggar hukum manusia apapun. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, karena itu adalah dosa awal kita. Tidak ada manusia yang sempurna. So even though these people never break the law, but like it is written in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So this is our initial sin. No one is free from sin. Oleh karena itu mereka tetap butuh keselamatan yang hanya bisa dicapai dengan kasih karunia. That's why they need the salvation that can only be received through grace. Kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma dan bukan dengan perbuatan yang baik. Grace that is given freely and not through good deeds. Karena kalau kita menangkap poin pertama, biarlah ini menjadi alasan supaya kita tidak pernah berhenti bersaksi. So we understand, but the first point, let this be a reason for us not to stop evangelizing. Menginjil kepada orang lain itu adalah perbuatan yang baik, kebajikan. To evangelize is something good. It's a kind of work. Allah mengasihi mereka sehingga kita mengasihi mereka. God loves them, that's why we also love them. Jangan sampai Anda diputar balikkan oleh dunia yang berkata saat kita menginjil itu sepertinya melanggar suatu hukum manusia. Bukan, kita sedang menjalankan kasih Allah. Don't let the world confuse you. When we evangelize, it's actually we're doing God's love. Poin kedua yang harus kita tangkap, kenapa kita harus menginjil, adalah those who doesn't believe will end in destruction. The second point on why we should evangelize, those who doesn't believe will end in destruction. Kata-kata destruction ini bisa saya perjelas dengan kata-kata yang lain. Neraka, penghakiman, api sepanjang masa.
Destruction can be replaced with different words such as hell, judgment, indefinite flame, fire. Ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal ini. There are few verses that support this. Yohanes 3 ayat 36. In John 3:36. Kata-katanya demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Kita tetap menginjil kepada mereka karena kita percaya saat mereka tidak percaya Tuhan, ujung-ujungnya mereka akan menerima the wrath of God. We have to evangelize to them, because if we don't, they don't accept it, they don't accept God, at the end they will receive the wrath of God. Hasil dari murka Allah ini adalah neraka, api yang kekal. The result of God's wrath is hell, the eternal flame. Hell adalah, neraka adalah tempat di mana iblis dan kawanannya beserta orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus akan berakhir. So hell is where Satan and the devils and those unbelievers will remain or will stay. Jika kita tidak percaya hal ini, mungkin tidak ada yang menggerakkan kita untuk menginjil, karena kita pikir sama saja mereka yang mungkin tetap saja mungkin masuk surga. If there's no these things, then that's why we don't evangelize. We will think that okay, it's all the same, they all go to heaven. Alkitab berkata hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita akan masuk surga. Yang tidak percaya Tuhan Yesus masuknya neraka. But the Bible said only through the Son, Jesus Christ, will go to heaven. If you don't believe in Him, then you'll end up in hell. Poin yang ketiga, God uses people to evangelize. So the third point, God uses people to evangelize. Setiap Injil akan berkata, pergilah, saksikanlah, beritakanlah. So every gospel will say, go, testify, spread the good news. Saya akan pakai satu ayat yang dari Markus 16 ayat 15 dan 16 berkata demikian. I'll use the book of Mark, Gospel of Mark, chapter 16, verse 15 to 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Jelas-jelasan ada kata, pergilah. Kita harus aktif melakukannya. So it is clearly said here, go. That means it is active. We have to actively doing it. Di Yohanes 20 ayat 21. In John 20 verse 21. Dikatakan demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Again Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Kata-kata mengutus kamu itu berlaku bukan hanya kepada para rasul saja, tetapi kepada setiap murid Kristus. So the word I'm sending you is not only referring to the apostle, but also to all disciples of Christ. Berarti menyaksikan atau menginjil itu dilakukan oleh manusia. So to testify or to evangelize has to be done by all human. Karena mereka memang tugasnya adalah ada tanda dari surga dan ada saksi oleh manusia. Because it is a test from heaven and there's a Signs from heaven. A sign from heaven and a test that has to be a testimony done by human. Ini yang membuat orang percaya. This makes people believe. Oleh karena itu Tuhan akan memakai kita semua menginjil. So that's why God will use every one of us to evangelize. Poin keempat yang harus kita ketahui kenapa kita menginjil adalah God wants to save all people.
So the fourth point that we have to know why we have to evangelize is because God wants to save all people. Yohanes 3:16 yang paling terkenal. This is the famous verse from John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ada lagi ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, there's another verse in 1 Timothy 2 verse 3 to 4. itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan yang benar. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ayat 4 dikatakan supaya semua orang. In verse 4 say that all people. Berarti kita seharusnya menginjil kepada semua orang. So we should evangelize. We have to evangelize to all people. Oleh karena itu Gereja Mara Sharon juga menginjil sampai ke Eropa. That's why Rose of Sharon Church, when we evangelize, we go all the way to Europe. Tetapi saya percaya orang-orang di Eropa pun seharusnya menginjil. Gak usah balik ke Indonesia, Anda menginjil aja di Eropa. But I believe those of you in Europe, you should do the same. You don't have to go all the way back to Indonesia, but evangelize to everyone in Kami Europe. percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita semua. I believe that God can use every one of Dengan us. 4 prinsip ini, saya percaya kita mulai menangkap logikanya kenapa kita harus menginjil. So with these 4 principles, we have to understand the logic of behind why we should evangelize. Yang pertama, Jesus is the only way. The first one is Jesus is the only way. Yang kedua, those who believe will end in destruction. The second of all, those who doesn't believe will end in destruction. The third one, God uses people to evangelize. The third one, God uses people to evangelize. The fourth one, God wants to save all people. The fourth one, God wants to save all people. Dan saya percaya itulah 4 prinsip yang juga dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, sehingga mereka berani melawan segala larangan untuk menginjil. I believe those 4 principles are what Peter and John had. That's why they were able to break any law that forbids them to evangelize. Mereka punya keberanian untuk tetap menginjil meskipun ada tekanan dari roh antikris. They dare to evangelize even though there's a pressure from the antichrist spirit. Kerinduan saya adalah kita bergerak bukan hanya karena perintah, tetapi dengan segenap pemikiran kita pun dan segenap hati kita pun kita bergerak dan menginjil. What I long for is that we move not because we are being ordered to move, but because of our mind and our longingness to evangelize. Kita bergerak dari setiap firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan kita bergerak karena ini juga berarti kasih kita kepada orang-orang sekeliling kita membuat kita menginjil. We evangelize because of the word that has been delivered to us and also because of the love that we have from Christ. That's why we evangelize. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya rindu, sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama agar setiap orang di Eropa akan menginjil. So let us ponder upon this word by singing this one song so that everyone in Europe will evangelize. Hear my heart and make it clean. Open my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come.
semua tundukkan kepala. Let us all bow our head. Hari ini biarlah setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan bukan hanya terkena di pikiran kami, tapi masuk ke dalam hati kami. Let the word of the Lord that has been given not only goes to our mind but also goes to our heart. Biarlah firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, itu benar-benar dirasakan di dalam hati kami. Let the word of the Lord that says that for God so loved the world be truly manifested in our heart. Biarlah kasih Allah saat ini juga masuk ke dalam hati setiap kami. Let the love of God right now enter into our heart. Dengan kasih yang begitu besar yang masuk ke dalam hati kami, itu meluap keluar sehingga kasih ini bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar kami. With this great love that is in our heart, let this love overflows and can be distributed to the people around us. Kasih Allah yang begitu besar itu tidak hanya diberikan kepada setiap kami yang sudah selamat, tetapi begitu besarnya sehingga kami bisa membagi-bagikan kasih ini kepada setiap orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. His great love is given not only toward us that has been saved, but His great love is also for those that has not been saved. Hari ini Amba berdoa, Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengisi kasih ini ke dalam setiap orang yang ada di Europe. Siapapun yang berkata, aku mau membagikan kasih Allah ini, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, hamba rindu berdoa untuk Anda semua. Right now I pray so that the Holy Spirit will give this great love into everyone in this meeting right now. Those who are willing, ready to move, who long for the love, raise your hands. I long to pray for all of you. Anda lihat, Tuhan Kau lihat dimanapun mereka berada, mereka yang mengangkat tangan, penuhi hati mereka dengan kasih. Lord, you see those who raise their hand, wherever they are, fill their heart with love. Kasih yang begitu berlimpah-limpah sehingga benar-benar masuk ke dalam hati dan meluap-luap sampai terbagi-bagikan kepada orang-orang di sekeliling mereka. An abundance of love that is filling their heart, is overflowing and can be distributed, given to the people around them, Lord. Bentuk luapan inilah penginjilan kita. This form of overflowing will be our evangelism. Saat kita menginjil berarti kita sedang menyatakan kasih Allah kepada mereka yang ada di sekeliling kita. When we evangelize, we're actually showing this love to the people around us. Saat kita bersaksi mengenai Allah yang hidup, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menunjukkan kasih Allah kepada mereka. When we share about this resurrection, we're actually showing our love to these people. Kita sedang membagikan kebajikan, kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. We're actually doing goodness, kindness to the people around us. Kita sedang menunjukkan bahwa Allah yang ada di dalam kita itu mengasihi mereka. We're actually showing it to them that the God who loves us in us right now is also care for them, loves them. Penuhi setiap mereka dengan kasih Allah. Penuhi sekali lagi yang bisa berbahasa roh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Love of God. Penuhi. Be filled with the Holy Spirit right now. Be filled right now with the Holy Spirit. Penuhi mereka dengan kasih Allah, penuhi mereka dengan keberanian untuk menginjil, penuhi mereka, be filled with the Holy Spirit, be filled with the courage to preach the gospel, be filled with the courage to testify about Jesus Christ. Right now, be filled anywhere you are, anywhere you are. I know that the Holy Spirit can touch you. Right now, be filled with the Holy Spirit. Be filled, be filled. Be filled to the overflowing right now in Jesus' name. Kami saat ini berkata bahwa kami tidak bisa bergerak sendiri. Right now we say that we cannot do it alone, Lord. Kami bergantung kepada Roh Kudus. We depend on the Holy Spirit. Saat ini kami berteriak Roh Kudus. Saat ini penuhi setiap orang di dalam CG kami dimanapun mereka berada.
And right now we cry out, the Holy Spirit fill everyone in this place. Penuhi semua. Fill us, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus. name of Jesus Christ. Pakai kami untuk membakar sekeliling kami. Use us to burn. Tidak ada satupun yang diam. There is no one quiet. Semua orang berkata tidak bisa, tidak. Aku akan menuruti kehendak Allah, bukan kehendak manusia. And everyone will say, I cannot not obey the Lord, not obey. Preach Europe, preach. Testify about Jesus Christ. He is the living God. Never stay silent. Testify how God has, what God has done in your life. Testify. I'm praying. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau di antara kami yang tinggal diam, sudah diutus oleh Tuhan. We want that everyone will not remain quiet, Lord. We have been sent. Kami semua akan bergerak. We will move. Kami akan pergi. We will go. Kami akan bersaksi. Kami akan berkata-kata mengenai kebaikan Tuhan kepada orang sekeliling kami. We'll talk about your goodness in the midst of in everyone among us, Lord. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amin. Amen. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya minta semua tim yang ada onsite mempersiapkan diri. Perjamuan kudus ini kita lakukan untuk menguatkan iman kita mengenai perjanjian yang baru. After this, we will do a Holy Communion. I would like to invite everyone, the on-site team, to get ready because this Holy Communion will be a new covenant with God. Kita melakukannya meskipun yang kita makan dan minum adalah roti dan anggur biasa, tetapi kita melakukannya untuk mengingat persekutuan. Even though when we do it, we use regular bread and wine, but when we do this, we want to do it in remembrance of His body and blood. Kita melakukannya dengan indah dimanapun kita berada. Kita akan bersatu dengan iman. Kita akan bersama-sama bersekutu sebagai satu gereja, satu family yang akan melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. We will do it together beautifully wherever you are. We'll do it in faith, and we are just like one family doing this together. Mari kita angkat rotinya, kita akan berdoa. Let us lift the bread and we'll pray. Di tangan kami hanya roti biasa, In our hand, it's just a regular bread, Lord. tetapi kami saat ini But right now, kami mengingat bahwa saat kami sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. we remember when we eat this, we're actually making a new covenant with you, with the body of Christ. Tubuh Kristus yang sudah mengalami penderitaan untuk dengan bilur-bilurnya menyembuhkan kita semua. The body of Christ that has been tortured, and by His stripe, we are healed. Tubuh Kristus di mana kita sebagai gereja Tuhan yang selalu bersekutu bersama, kita tidak pernah akan meninggalkannya. The body of Christ, just like us, as His church, in which we will always be united and we will not leave Him. Oleh karena itu, makanlah roti ini sebagai peringatan dengan persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Therefore, eat this in remembrance of Christ. Eat this in the name of Jesus Christ. Angkat cawannya. Lift the cup. Di dalam cawan ini hanya anggur biasa, In this cup, it may be just a regular wine, tetapi biarlah saat kami meminumnya, kita sedang mengingat persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus.
But when we drink this, let it be remembrance that we have a covenant with His blood. Ini adalah tanda perjanjian baru dengan Tuhan Yesus Kristus. This is the new sign, the new covenant with Christ. Bahwa dengan darah Yesus kita telah disucikan. That by His blood we have been sanctified. Karena darah Yesus kita dilayakkan untuk bersekutu dengan Allah. By His blood we are made worthy to fellowship, to have a communion with Him. Oleh karena itu kami tidak akan pernah meninggalkan persekutuan dengan darah Yesus. That's why we will never leave this covenant with Christ, with the blood of Christ. Minumlah anggur ini untuk peringatan persekutuan dengan darah Yesus. Drink this wine in remembrance of our covenant with the blood of Christ. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Let us worship God one more time. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. We give thanks. Atas pengorbanan, Thank you for your sacrifice. kasih atas tubuh dan darah. Thank you for your body and blood. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Hari ini sebagai bagian dari persembahan kita Today, as a part of our worship, juga ada persembahan. we will give our offering. Mari kita berdoa untuk persembahan. Let us pray for this offering. Biarlah setiap persembahan yang muncul dengan hati yang tulus dan sukacita. Let every offering comes from a sincere and joyful heart. Biarlah setiap persembahan ini akan dipakai dengan efektif untuk mengabarkan Injil. Let every offering be used effectively to spread the gospel, Dipakai untuk membangun gereja Tuhan. to build your church, Lord, Dipakai untuk kebaikan jemaat Tuhan. to be used for an act of kindness for your people, Dipakai untuk mengirim para misionaris. to send missionaries, Dipakai untuk membangun perintisan Connect Group di mana-mana. to establish, to build Connect Group everywhere. Kami berkata, izinkan teman kami terima dengan tulus dan bau yang bagi nama. We pray so that our offering be pleasant, be pleasing in your heart, Lord. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Mari angkat kedua tangan kita akan Lift. kita hari ini. Lift both of your hands. We will end the service. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Engkau yang begitu baik. Kami menikmati hati tulus. You are truly a good God, and we enjoy your holy presence. Kami mendengar suara-Mu yang mengutus kami. We listen to your voice who sent us. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. We believe that your spirit never forsake us. Dan kami percaya bahwa Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. And we believe the spirit in us is greater than anything in this world. Oleh karena itu kami berdoa, sertai setiap anggota JG dimanapun kami berada. That's why we pray, Lord, be with every one of the Connect Group member wherever they are. Berkati apapun yang mereka lakukan. Bless whatever they do. Berikan hikmat dengan setiap kata-kata mereka saat mengabarkan Injil. Give them the wisdom when they evangelize, when they spread the gospel. Berkati apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Bless whatever they do through their work, Lord. Berkati pekerjaan dan berkati keluarga mereka. Bless their family. Berkati penginjilan mereka. Bless their evangelism. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Receive the blessing from God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Receive this blessing in the name of Jesus Christ. Semua yang percaya katakan, Amin. Those who believe say amen.